how to choose the carriers. Meghalaya Commercial Trucks Owners and Drivers Association kalakenjo asya umau jambas kongsan da kejing Plie ya ke office jangka district jangka ha Byrnihat ribhoi. Lakmi lenti bakani ke office bertemai kan penklanya kejing trekam jangka seng bat kan ai kejing kersan pura ya kitrai truck bat kinyong nya truck. Haba ai jingkren ha kani kejing yalang Presiden uba Moslanda Marngar ula ong ba kejing bu ya kani ke office ha Byrnihat kabalong kejaka kaput baka asam kan penla ya keseng ban yakon kambha ya kijing kiba kinong nya truck ki yakendu kam tam ha kapor menmit. Mentang inya pet ya kijing long jingman jang sun